presentation. Okay. Hari ini tak lama, so hari ini brief sahaja. Next week ya. Next week kita akan start dengan kita punya presentation. Saya nak brief dulu kita punya subjek untuk hari ini. Okay, again, this subject is accounting theory and practices. Accounting theories lah, ada banyak accounting theory kita akan present dan discuss. Program name Bachelor of Accountancy Honours, program code BACC, semester from 5 to 8 lah. Ada yang semester 5, 6, 7, 8. Subject name Accounting Theory, Accounting Theory and Practices, BFAR. Okey, untuk pengetahuan semua, saya dah pun resign daripada DRB Highcom University. Sekarang ni saya buka accounting firm saya sendiri yang saya namakan Armizi & Co, registered under Malaysia Institute of Accountant, MIA. Saya punya registration number is NF2297, is accounting firm. And then my wife, kami buka training center tapi tak berapa aktif sangat for the time being, under Azlin Ahmad Academy. So sekarang ni saya full time buat business and at the same time buat apa-apa yang boleh mendatangkan income, termasuklah mengajar part time. Masih mengajar part time di DRB Highcom University. This semester ada 3 subjek. Okay, this is my timetable. Siang saya bekerja, malam buat kelas, siang pun boleh buat kelas juga. Ada 3 subjek, BMAF 3013, MA1. FMAF 0013, Foundation dengan Accounting Theory and Practice. Ada 3 subjek di semester. Okay, this is your teaching plan. Ada 12 minggu, first week dah burn, this week pun dah burn. Jadi kita akan start officially week 3. Kita akan discuss on our replacement class. It's either nak start next week ataupun tidak. Dan juga I nak replace my class 5 Ramadan dengan 3 Syawal. 5 Ramadan ni saya bagi kelonggaran untuk kita berehat di bulan Ramadan, minggu pertama. So kita akan buat 3 kelas sahaja di bulan Ramadan. Lepas tu kita akan sambung dalam bulan Syawal. So 3 Syawal tu hari ketiga kita tak buat kelas lah. Dan kita akan ganti. Saya plan untuk ganti first class is on Tuesday malam. So kita ada next week, saya punya plan ialah Tuesday malam dengan Thursday. 2 minggu lah kita punya kelas ganti. Dan kita akan ganti 5 Ramadan dengan 3 Syawal siap-siap. So nanti kita akan discuss kita punya replacement class. Okay, rasanya slide ni pun dah pernah tengok sebelum ni. This is my background. Alhamdulillah just completed my Masters of Accountancy untuk 7 semester. Akhirnya habis. So sekarang nak completekan saya punya ACCA, ada lagi 2 paper. Nanti semester saya ambil ACCA saya ambil paper tax. Ini background yang mana semua dah tahu. And then this is my working experience last with DRB Highcom University. And then after DRB Highcom University bekerja sendiri. This is your assessment. Carrying mark you 40, final assessment 60. Final assessment dia tak ada final exam because still online. So final assessment normally I will give you 48 hours. Paling lama pun 3 hari, paling cepat 2 hari untuk you prepare you punya final assessment. Nanti saya akan bagi contoh you punya final assessment. Risau Karimat ni there is a combination of some ni lah, ada test 1, ada test 2, ada individual assignment, ada quiz, Kahoot quizzes, ada presentation. Presentation ni akan ada setiap minggu, akan ada 12 kali. Sebab kelas ni subjek teori. So nanti kalau saya cerita seorang, semua orang akan mengantuk. Jadi kita tukar menjadi presentation. So everybody akan present sama ada 2 minggu sekali ataupun 1 minggu sekali. It depends on you punya
you punya schedule punya presentation. Test 1, test 2 semuanya open book, balik rumah saya bagi mungkin 1 hari 2 hari untuk buat test 1, test 2 semua assignment. So tak ada test yang kena buat test on the spot, tak ada. Final assessment pun tak ada on the spot, semuanya ada take time untuk buat. Okay. Presentation ada markah untuk presentation slide dan juga ada markah untuk presentation punya skill. Yang tu saya akan bagi markah lah. Dan pasir paper saya akan refer kepada 2 pasir paper di RBI University dan juga UITM untuk pasir paper. Tak complete nanti saya cari lagi sikit. For the time being saya ada 22 pasir paper. Okay, ni course outline sebab you tak bagi lagi you punya group member, so saya belum update lagi lah. Kalau you nak tengok slowly boleh. Contoh ni ya. For first week ni, next week kita akan cerita pasal conceptual framework sahaja. Semua orang akan present pasal conceptual framework. Ini you belajar masa foundation dulu dengan saya. Ada. Kalau FFP, kalau dua-dua subjek pun ada. Costing ada, financial accounting pun ada sikit-sikit. Okay, topik yang kedua kita akan cerita pasal professional bodies, standard professional certificate. So at least you know, and then you kena remember that you punya Bachelor of Accountancy ni masih belum diiktiraf oleh ACCA, MIA, CPA Australia dan semua. You hanya ada full accreditation MQA. Jadi you discuss balik dengan Puan Teh, Puan Farhana dan Puan Farah on your future after you complete your Bachelor of Accounting. Tak ada masalah, cuma kalau you nak sambung belajar ACCA, CIMA, MICPA, CPA Australia semua tu, you kena ada beberapa option yang ada selepas tu. Either you kena ambil 4 paper dekat requirement dia masih 3 tahun pengalaman kerja baru you boleh apply jadi MIA, and then after 3 years baru you boleh ambil ACCA, MICPA itu atas tiket MIA member. You nanti you kena check lah dengan you punya lecturer. Sebab saya part time lecturer ni saya tak tak join untuk ACCA punya registration ke MIA registration ke, tak masuk. Tapi kita akan belajar. So kita ada banyak regulatory bodies, kita ada banyak standard yang kita kena follow. Kita ada kalau you nak jadi financial accountant pun boleh, management accountant pun boleh, tax expert pun boleh. Kita banyak cabang. So kita ada Malaysia Institute of Accountant, MIA, kita ada Malaysia Institute of Corporate Governance, kita ada Malaysian Institute of Certified Public Accountant, kita ada Malaysia Institute of Taxation, Chartered Tax Institute of Malaysia, CTIM. The Institute of Internal Auditor, Malaysia Institute of Chartered Secretaries and Administration. Kita nak jadi company secretary. So macam-macam kita boleh buat, nanti kita bagi satu-satu lah, so that you dapat idea overall idea atau bird eye view on accounting punya world. Then kita pergi kepada accounting theories. Ni like senior you lah, nama saya belum tukar lagi. Accounting theory you kena present pasal public interest theory, public private interest theory, semua theory, normative theory, positive accounting theory, behavioral accounting theory, approach pula ada banyak, accounting approach, macam-macam approach ada. Ini dah lepas tadi. Okay. Double. Okay. And then semua sekali ni, semuanya adalah presentation. Okay. Habis yang ini. Ada soalan? Sir. Ya. Group presentation boleh pilih sendiri kan? Pilih sendiri je. Senang. Okay. Sekarang kita pergi ke group presentation. Okay, yang this one ya. Saya ada kita punya group presentation. Okay, you punya ada 12 orang, so you berpasangan lah. Minggu depan, ini yang jadual asal lah, sebab saya tak ada lagi jadual replacement. Minggu ketiga
malam Khamis tu kalau kita ganti kepada hari Selasa, so ada dua lah. So saya kena tukar jadual ni. Yang penting kalau Selasa kita jadi ganti kelas, kita akan start dengan conceptual framework topik 1 and 2, jadi and 4, 5 and 6. And then hari Khamis kita akan ada topik 7, 8. Lepas tu discussion on past year paper, DHU and UiTM. Ini yang maksudnya ada orang akan buat conclusion lah untuk the overall ni. And then kita akan pergi ke ni lah professional bodies, certificate and standard. Ada dua group akan cerita pasal MA, SBA, CCA, MICPA, CAA, NZICA, EWCPA, Australia, CGMA, CFA, CFP. So yang boleh cerita MIA, MICS, MIA dia MIC SIFRS, GAAP. Ada orang call ke? Tengok saya dah lupa recording has started. Lupa. Kalau saya belum record, info beritahu saya sebab saya kena record. Sebab nanti saya nak masukkan dalam saya punya YouTube so that you boleh tengok semula dekat YouTube channel saya. Tak ada apa pun dalam YouTube channel tu, ada yang sikit-sikit je. And then next kita continue lah accounting theories, accounting approach, green accounting, environmental, social and governance, ESG, sustainability accounting and sustainability development growth, SDG, earning management, earning quality, creative accounting, fraudulent financial statement and financial crime, forensic accounting and financial criminology. UiTM dia ada master in forensic accounting and financial criminology. Kita ada extensible business reporting language, accounting for cryptocurrency, accounting for COVID-19, professional code of ethics, money laundering, Malaysian code of corporate governance 2020, Islamic accounting, corporate social responsibility dan lain-lain. Saya belum habis lagi. So minggu depan kita buat untuk conceptual framework sahaja. You cari pasangan you 12 orang and then you buat slide presentation. Nanti you masukkan nama ni dalam WhatsApp group, you punya group member. Okay. Settle yang tu. Okey, ada ni, ada soalan? Saya ni sir. Atira. Ya. Satu grup tu berapa orang ni? Dua ke? Dua sahaja. Dua. Okey, conceptual framework. Dia punya nota dia yang ni sahaja. Ni. Saya dah masukkan dalam WhatsApp, dalam G Drive. Ini je you kena buat. Dia ada 8 chapter, the conceptual framework of financial reporting. Kita guna yang 2018. Saya rasa tak ada dah. Kalau ada yang latest, you guna yang latest sekali. Okay, ada 8 topik, ambil 2. Topik 1 dulu ni senang lah sebab kita dah pernah belajar dulu. Objective of general purpose of financial reporting, qualitative characteristic of useful financial information. Ni, you ceritalah balik buat dalam slide presentation. Okay, chapter 1. Objective of general purpose financial reporting. Ada 5 ni kan. Ni ceritalah. Baca dan ceritakan balik. Conceptual framework ni you akan guna sampai bila-bila. Ini basic you. Ini kita punya Bible. Yang macam ni kita dah pernah buat dulu masa foundation. Fundamental, qualitative, relevant, materiality, faithfully representation, comparability, verifiability, timeliness, understandability. Ni you present lah chapter dulu. Saya tak pasti ada ke tidak, mari saya tengok balik soalan-soalan lama-lama ni. Soalan pula presentation junior ni. Contohnya qualitative characteristic of accounting information.
Ini saya tak suruh siapa punya. Inilah contoh slide presentation. Ini zaman dulu punya lah, relevant, reliability, comparability, understandability. You all punya tukar sikit lah. Ini ada timeliness, understandability. Macam ni presentation dia. So saya ada bagi contoh semua. Cuma you kena olah lah untuk based on you punya understanding. Lagi. Ni master punya. FAR 720 ni master accounting, UiTM, conceptual framework. Dalam masa master nanti pun you akan belajar lagi sekali. Ni saya punya kawan-kawan masa master accounting. Dia ada bagi soalan lah. A general purpose of financial report provide information about financial position dan lain-lain, discuss. So discuss lah. Ini jawapan untuk pasir paper. Nanti kalau you nak jawab pasir paper tu, you kena jawab macam ni. Okay. Ini contoh development of conceptual framework for financial reporting. Question number 1C. Azmi lagi. So cerita lah. Soalan. Subtopic 4 pula ni, the conceptual framework, the element of financial statement. Fatin Najwa. Fatin Najwa ni you punya senior lah. So semua ada contoh. So nanti you kata saya tak ada contoh lah. Ni ada contoh. Ni presentation conceptual framework. Element conceptual framework ni pun ada. Ni semua saya dah bagi dalam you punya ni pun ada. Ini semua contoh-contoh untuk topik 1. So topik 1 ni conceptual framework sahaja. You cerita 8 topik tu, and then yang terakhir tu you kena buat rumusan lah untuk terakhir tu. Okey, untuk yang ni conceptual framework ni dia kena ada 2 bahagian ya. Seorang akan cerita pasal topik ni, so seorang lagi akan buat pasir paper. Kita ada banyak pasir paper UiTM ni. So you ada presentation ada 2 bahagian. Satu cerita dia contohlah kan, contohnya 10 keping, 10 slide untuk general information about that topic, and then another 10 slide tu you buat pasir paper. You kena baca satu pasir paper ni sebab saya tak sure which year you ada pasir paper lah untuk topik 2 tu. Ni April 2000. Ni samalah. Carilah yang mana yang berkaitan dengan lebih topik. Kalau tak ada, you tak jumpa cari, tak apalah. Maksud you present semua general information about that topic lah. Ini yang lama punya kan, kita cari yang paling latest selesai 2019 Disember. Ini accounting theory, seminar in accounting, FAR 600, December 2019. Ini sebelum COVID. So sama je macam kita punya juga. Tak ada dah ni. Creative accounting. Ni. Discuss 2 reasons why the conceptual framework is crucial for the development of accounting standard. Ni you boleh ambil lah. And then discuss any 2 component in the building block of conceptual framework. Ni boleh ambil lah. You crop and then you masukkan dalam slide presentation ni. So tim terakhir ni you akan ambil semua sekali. You akan discuss pasir paper sahaja. Ni. Di topik 1.5 ni conceptual framework, pasir paper, the issue dan UiT. You kena cerita pasir paper sahaja presentation ni. Yang di issue punya, yang ni pasir paper yang saya buat accounting theory di bulan September 2020. Ni saya punya pasir paper yang saya buat ni lebih kurang macam ni lah pasir paper ni ya. You punya final assessment. Nanti you kena email kat bfar3073@yahoo.com. Kali ni saya buat final assessment dia 50 je. Tak ingat dah, tapi memang sekarang ni 40, 60. Ini contoh soalan dah. Conceptual framework is an attempt to define the nature and purpose of accounting. Blah 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 blah. In the light of the above statement, discuss 3 major roles of the conceptual framework in the development of accounting standard. 3, so ada 3 poin lah kat sini, 1 poin 2 markah. Lepas tu discuss 3 argument to support the view that conceptual framework have been successful in achieving their stated objective.
Tu ada lagi conceptual framework, explain 4 advantage of having conceptual framework. Ni you kena jawab lah. Ni contoh dia. Banyak lagi ni. So ni final assessment, jadi soalan dia banyak. Ni soalan yang saya buat untuk universiti hari tu. Explain 3 importance of Islamic accounting to the Muslim society. Discuss 3 requirements to develop the water accounting framework. So ni semua adopted from UiTM. So ada sini. Your senior slide presentation pun ada juga kalau nak tengok. Kita tahu chapter 1. Accounting theory. Ini. Past year paper. Ini ada past year paper kan. Chapter 1, chapter 2. Past year paper. Mana dia? Dia jawab dia. The International Accounting Standard Board ISB Conceptual Framework identify a number of qualitative characteristics of financial information. Okay, discuss whether general purpose financial reporting is able to provide all of the information needed by the existing and potential investor, lender and other criteria. So dia pun jawab lah. Ini contoh ya, ni dah ada jawapan ni. Nanti saya akan tengok balik betul tak jawapan ni. Dia orang punya presentation lah, saya ingat lah jawapan ni betul ke salah. Tapi ni ada sampel lah, you boleh tengok. Okay, selain daripada itu, ada banyak lagi saya nak tambah, cuma saya ada banyak lagi nak kena isi, cuma saya tak isi lagi. Ini ada banyak. Ini semua boleh isi lagi dalam punya G Drive. Okay, ada soalan? So semua starting. Ya Allah, bisa. Terkejut saya. Okay, sambung. Sir, kalau nak grade 3 orang boleh? Tak boleh sebab tak cukup. Nanti tak cukup topik ni. Kalau So kita ada banyak topik. 3 orang tak boleh, sir? Macam mana? Kalau dua grup letak 3 orang, lepas tu topik tu 2 ke ikut macam mana? Sebab you ada 12 orang sahaja. Sebab nanti kalau you buat 2 topik, saya takut you akan present setiap minggu. Sebab sekarang ni yang saya nampak ni ada 6 orang sahaja akan present seminggu. Kalau kita orang present seminggu terus, ambil 2 topik tu tak boleh? Seminggu 2 topik. Maksudnya kena ada 2 kelas lah seminggu. Sebabnya mungkin topik ni panjang lah. Tak habis 3 jam. So ada Q&A session nanti. Siapa tanya soalan, ada satu markah saya akan tanda, lepas tu you akan jawab, you akan tanya semua tu. Biasanya 3 topik ni pun tak sempat. Sekarang ni saya punya ni kita present minggu. Alah. Saya tak ada masalah, cuma bila 3 orang dalam satu grup, setiap minggu you all akan present. Boleh. Kalau kita yang grup 3 orang tu, maksudnya kita setiap minggu lah kan? Yang lain yang 2 orang tu, diorang ada selang kan? Macam tu? Tak boleh lah, so dia akan jadi 3-3-3 je lah. Dia jadi 3 orang, 3 orang, so ada 4 grup. So 4 grup tu setiap minggu semua akan kena present. 4 grup. 3. So basically kalau kita tukar jadi 3, semua orang kena present setiap minggu. So you all nak present setiap minggu tak? Macam sekarang ni 3 orang present, 6 orang present, minggu tu 6 orang tu rehat. Minggu satu lagi tu orang bertukar-tukar, bersedia gantilah, dia akan present dan orang tu akan rehat. You pilih, tak ada masalah sama ada you pilih untuk present setiap minggu ataupun present selang seminggu. Tapi minggu depan semua kena present lah. Sebab minggu depan kita nak buat gelar ganti. Tak apa, you decide. Nanti saya tengok dalam WhatsApp group tu nanti. Kalau macam ada 3 orang, maksudnya kena standardize lah. Kalau 3 semua. Lepas tu nanti saya akan masukkan lah grup pertama, grup kedua, grup ketiga dalam senarai nama ni. Macam ni lah senarai nama ni.
Dia tak boleh 2 group present, nanti tak habis. Tak sempat nak habis. Maksudnya 2 group 6 orang present minggu ni, tapi dia 2 group sahaja. 2 group seminggu 2 group, seminggu 2 group. Jadi minggu ni, minggu 3, minggu 4, minggu 5, minggu 6, minggu 7 tak sempat. Okay, you all decide. Nak present setiap minggu ataupun alternate week. Okay, nanti you all masuk dalam group WhatsApp ya. Dia punya decision. Okay, sekarang ni saya nak discuss pasal replacement class minggu lepas ni. Sebab ni minggu week 2, so week 1 kita kena ganti. And then kita nak kena ganti juga untuk bulan puasa. Bulan puasa sekali. Boleh kita ganti hari Selasa minggu depan? Ni. Bila kita nak ganti week pertama ni, yang 3 Mac ni, 3 Mac ni ganti. Ini yang 5 Ramadan ni 1 dengan 3 Syawal 1. So kita ada 3 kelas ganti. Boleh kita bahas Selasa minggu depan tak? Selasa dengan Khamis. Boleh? Okay. So kalau boleh nanti vote dekat WhatsApp status, vote yes no. Kita akan tengok majority. So kalau hari ni you vote, okay. Nanti you vote dekat WhatsApp. Macam mana kelas ganti you. Saya okay je as long as kalau you tak nak buat hari raya ketiga dengan Ramadan, kalau you nak proceed juga tak ada masalah. So you all akan buat presentation masa tu. Test 1, test 2 semuanya nanti semua satu sebelum raya lah. Satu sebelum puasa, satu selepas hari raya. Sebelum puasa ni tak ada apa. Presentation sahaja. Yang selebih itu nanti selepas hari raya. Mungkin ada quiz-quiz biasa je lah. Kahut ke apa ke kita buat. Okay, kita tamat kita punya kelas hari ini. Untuk briefing session, next week kita akan tanya soalan. Kalau contoh jadi kelas ganti Selasa depan, kiranya hari Selasa tu lah start presentation chapter 1. Yes. Topik yang ni lah, topik you pilih lah, sama ada you nak kalau 3 orang, tetap topik yang sama, cuma dua topik je lah seminggu. 3 orang, 4 topik lah dia akan jadi. Tak boleh juga sebab kalau 4 topik. So seminggu, 2 minggu. 2 orang je boleh? 2. So 6 orang lah akan present hari Selasa, 6 lagi akan present hari Khamis. Okay. Ini presentation sahaja ya, presentation. Maximum slide tu 25 sahaja. Saya tak nak lebih pada 25. 25 tu dah termasuk cover depan. Cover belakang tak ada ya. Dia cover page sahaja semua yang nak masuk, and then second slide terus topik. Maksudnya minimum general information tu 10 slide, pasir paper 10 slide. 20. Maximum 25 lah, 25. Bila adjust sini tu semua masuk tu semua 25. Maximum 30 minit. Okay, sebab kita ada Q&A station, kita ada nak jawab nak ini nanti. Dan sama ada you record you punya video ataupun saya record you punya video, nanti you kena masuk dalam you punya YouTube channel. Saya nak tengok nanti bagi saya link YouTube channel you, apa yang you present tu. YouTube channel pun paling lama pun 30 minit sahaja. Jangan lebih pada 30 minit. YouTube ya, YouTube
jangan maksimum 30 minit sahaja video dia. Sama ada you nak record awal atau you nak record kemudian, tapi you kena hantar video tu dengan slide presentation. Kiranya lain. Dekat di drive. Oh, dengar. Kiranya ada live presentation dengan video yang di-record lah. Either one, kalau you nak buat live dulu, tapi biasanya kalau semasa lepas, kalau you record, kadang-kadang dia ada problem, tak dengar, and then you kena present semula. Kalau you buat live, nanti either you record masa you live tu, ataupun you guna yang saya punya record tu, tapi you potong, you crop. Saya tak pandai sangat nak crop video ni. You ambil part yang you present tu je. Boleh juga. Sebab video kan biasanya kalau macam ni kan, contoh macam ni, nanti bila you keluar, dia akan keluar video sini, you boleh ambil video dari situ kan. Back network quality. Dengar tak suara saya ni? Dengar Dengar. Okay. So nanti sama ada you buat video sendiri, tengoklah you punya creativity. You nak buat video kat tepi tasik ke, macam-macam boleh buat. Tapi video tu kena submit. Itu yang paling penting sekali. Kena submit, lepas tu masuk dalam YouTube channel you. And then video you tu pun saya akan masukkan dalam saya punya YouTube channel juga. Senang. Nanti senior you nak cari balik video you tu, ada dalam saya punya. Macam sekarang ni saya bagi semua slide senior you dekat you untuk reference you. Nanti slide you saya akan berikan junior you pula untuk sebagai dia orang punya reference. Okay. Saya cuba cari yang lama-lama you punya senior tu punya slide. Nanti saya akan share dalam G Drive. Saya tak nak, saya memilih untuk tidak kurangkan share dekat WhatsApp ni sebab lama-lama nanti dia hilang. Lepas tu telefon berat kan. Tak boleh isi nama dekat yang pilih topik tu. Tak, you masuk dalam WhatsApp. You punya nama tu, you pilih dekat WhatsApp. Saya ambil daripada WhatsApp sebenarnya, you punya group, you punya topik yang you pilih-pilih semua tu. Okay. Dalam WhatsApp group je. Nanti saya copy dari situ. Ya. Kiranya start next week kan present? Betul, start hari Selasa malam. Maksimum 25 slide sahaja. Maksimum 30 minit sahaja. Soalan, siapa nak tanya soalan akan diberi satu markah bonus. Markah bonus untuk soalan, untuk kalau tak cukup markah masa karimat nanti ataupun masa final assessment nanti. Markah bonus akan saya bagi kepada orang yang bertanya. Markah presentation ada, video YouTube pun ada. Okay, remember subjek ni tak ada calculation langsung. Teori je sampai ke sudah, sampai ke habis. Sampai penghayat mana-mana ke semua teori. Teori pun topik-topik ni lah. Pasir paper banyak, slide presentation dah banyak, you boleh cedek sini. Okay, soalan lain sebelum kita end kita punya kelas today. Pasir paper tu record sekali kan? Ke tak ya? Sekali lah, pasir paper tu sekali lah dalam setengah jam tu. Maksud you record 15 minit, kawan you record 15 minit. You jangan record lama sebabnya you kena record setiap minggu kan. So tak apalah you first recording ni tak comel sangat, tak apa. Nanti you buat yang comel sikit masa recording kedua, ketiga, keempat. Sebab you ada 12 recording nanti you kena record. 12 minggu, 12 kalau you memilih yang itulah, kalau you pilih dua-dua tu jadi 6 je lah. Minggu ni, minggu depan rehat, minggu satu lagi you sambung balik buat. Boleh? And then you punya assignment you nantilah saya betul ingat. Assignment you ialah pilih satu pasir paper and then you buat slide presentation and untuk the whole pasir paper tu. Yang tu submission dia selepas hari raya nantilah. So, setiap orang ada ambil satu pasir paper yang berbeza.
Nanti you all cepat pilih-pilih pasir paper tu yang mana you all berkenan. Lepas tu jawab semua sekali yang dalam pasir paper tu. Kalau pasir paper saya tu yang final assessment tu memang susah. Sebab memang Okey, ada soalan lagi? Pasal yang ni, saya punya yang ni susah. Ni. Ada 5 soalan, jawab semua. Satu soalan 20 markah. Satu soalan ada 3 anak. 3, semua ada 3 anak. 3 anak lelaki. Saya punya pasir paper. So lebih kurang macam mana you punya pasir paper? You punya final assessment. Saya bagi tempoh 2 hari macam tu, 2 hari untuk buat. Okay, that's it all. So kalau ada soalan lagi boleh tanya, kalau tak ada kita akan end kita punya kelas today. Okay, so kalau tak ada tak ada soalan lagi, tune in again on Tuesday pukul 8 malam untuk kita punya first presentation. See you then next week. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you. You are welcome. You are welcome. Thank you, sir. You are welcome. Thank you. Thank you. Jumpa hari Selasa. Papa, Ya. saya lapar. Awak ni dapat video ni. Sister tengok awak ni. Seksi lah awak ni.